Meche todo mitole mikuto le wenu bukudo zanzan. Egbe yin tenigbe azan konkun lopo go gbe lososun omeyo. Weme yin agbo kwegbe ton minadonu kumlojiro asukwa sipo sin apakoyo anamolojiro ko edo ohunjinu enu edo pipachawe yo anado numo kotonu asutwe. Weme makado asu alo weme madu asia minadonu kumlojiro anitunlojiro ganko ilo medinyo nile to bikuyo wana nwan sinho bena zomba so to na je wenugboji hun weni blo dede lopo mi to ka imbele le yo me na do lo akwesi apako yo no e ma do nu kunton a e we na yin akwe na yin zizanto tra la re me de impo de kuton wi we ma de wa ni fatu de wa ni ba négliger mo koton e ni atun lojiro egbesi azangbe na fian ipede lopo mi to ka imbele le me na do mi lo na me na lo gan isi apako yo me ku mo venu mi do so me de lo si bibe me o me kra do mi kum lojiro azosi apako yo e do minima do venu mi de o mi ma le kodo nde bugule o boka tun loju mi ti te do mi de o je onu ko ina tin mi do azomi to si apakwe we kwe mi na zan egban ku aizengo mi me kai agbozuka meton le o me na do mi kum loju asupa si potenti o mi ku mo kondo ko de din o ko me sin pede na wa we me makado asu alo ko me mado asia me na do nu kum loju ro me ko in khoton we dai bo mi ro po din khoton ho do mi de we ko na je tenti mi ton bioji boklando lopo mi ton le kum loju ro akwesi apakwe o mi na tun loju ro ou vek pede dade mi la kwesi akpakwe bo de mi trele ndo lo jiro e o akwe lo jiro ron asando le me o mi ne zando ndevo me lopo mi ton le mi kala do mi lo jiro la mena lo gan isi akpakwe yo we me im toro ani blo de mo ma ko me si na wa bo we na don me do aro we no agble me do akuna tun wo won itu ni lo te da pa ni okwe mo kala do ndo azo si akpakwe de so ani tun lo jiro me donu kwa de na ede mi me donu kwa de na gwalo ni mi o wani tenkumbo le kosin mo koton kulu me de kunja logonu egbero egbesin azangbe o we kun akana zanwa 76 ni aja ko lotori one mi me kai je mo le o mi na do mi do mi me odo asu alo mi me odo asi o kondo kode mi agwajije la suka se kotin amaka odo asu alo ama odo asia mi na do ndo je won level no te pede bo level do akonpipa mo do soro pede me na asunu alo asinu yo ana pe me mo koton egbesi azangbe ekere azan pataki de no do akwesi apahwe ba kwe amado nukuto ana imi moto we me yin anu dogo ngba kiko elojiro ahan na so akwedo mo koton me do egbesi azangbe lopo mi to e kai je mo le o me na don mi po mo lojiro mi tun lojiro sport bibloware e o zon le didi we a nu mo koton le bi na zombo bi na ro ganjiro agbazare bokla le bodon lopo mi to yin je mo le kun lojiro azosi apahwe planet Uranus o planet mo koton na wada gbe nu ebo nu ele ade la zo to si apahwe nu mo koton na pe mo na bibloto bodude jina intui me wa ni blo dede ekun doju de ekun yonu ejin wezo na jira pe mama wiwa me ina kaleton ina su ko na je gugu menu la zo to si apahwe we kin ala zanwe we kin kogo mi me kan cancele mi na do mi do planet of Venus o planet mo koton ena zo ma super sipotenti on kondo ko na de ajije na de we me makado asu alo ko me mado asia mi na do ni kumlojiro ani tunlojiro mi kumo hojo ho debudo fineo mi kumo njo ndebu no do wan isi apako bokala do no kumlojiro ani kale boblu dede do akwezizan si apako mama akwezizan e mazinyo zan e na zangbo nu eka ila mena no gan isi apako yo mi na moloji nu chiko kuro ta fe me ko e na sukonu ko me cancel do egbesi azanwe azosi apako yo mi na do no loji ndebu de aja biblogo yo weni ya tenkumbo ya oko kando bo ya fodu mu koton mama azodi na leje deji we pin akana zan we nego e anzambo taragbe na tinwe mi me kan kinikini le yo mi na don mi pomlojiro mi ni tunlojiro asupa si potenti o mi mo lo ko me sin pede na wa kondo po de ena degbon mo igbe ya fisingi pede na wa mi teti wo me makado asu alo ko me mado asia mi na don mi pomlojiro me gege nto na je me gege tonji won nto na juro me gege lo ko mi ton le mi kan e don mi pomlojiro mi ni tunlojiro akwezizan wutu o mi na depo do o tun mi me gege tunlojiro no mi ma trek pe wa mi no ba mi mi na blo on aito ni blo no dede lo akwezizan sin apahwe ne kan yin la mena no gan sin apahwe o mi mo lojiro alo ganjiro agbazabe azosi apahwe o mi na don we me yin leon ko mo lojiro ani tun lojiro dandan me on debude aja biblogbe azosi apahwe o ani blo dede polo asogbe to lepo mama ko me sin na wa bo no e me na blo no government on na aja biblo no egbe we kun akana zan 51 mi me yin yon da lojile o mi na do mi polojo planet yo Neptune
planète mon coton ena rendagua no asupa sikole bokondo kona tinmi chuo mi kana do mi do jiro we me vierge lo ko an tuno jiro we me ma do asu alo we me ma do asia an tuno jiro dagbena tinmi do apa ni okwe bo planète yo venu so ena ho ale no do bo me na asu no alo me na asinu an di na pe me mon coton mi kana so lo ko bla do nu mi me vierge le kon do jiro akwesi apako yo de mi blo économique bon wa yo nu mon coton mi kon besoin me la blo économie so mon tin chobunu dagbena tin mi do egbesi ansan gbebo akweli na la hunu mi yo me ni tu kon blo jiro ni mi lo dagbe ba ro na me na no kan si apako yo ndudu si apako yo mi na cho mi le town me na tun na do jiro ndudu e fe wo mi na do dagbena tin mi azo si apako yo du de jina mi ton dandan o pin mi kan za wan gbango mi me kai nu da dan le yo mi na do we me ma do asu alo we me ma do asia do jiro we mon coton me na asu no alo me na asinu be na me jo me yo nu mon coton li pon ale ro kan ko lo me kala do no kun blo jiro we me ka do asu alo we me do asio mi mo loji kondo ko la su pati potenti awa jijedi ni mi kawa akwesi apako yo mi na do mi kun blo jiro akwesi zansi apako yo na blo dedede mama e ma yo blo a e na e ho nu e ma meton nu e ma na je khame a e na be akwedo nu e ma nu dagbe ya ay metoni do te rapa ni okwe tu o planète venu sur les so ena wa dagbe ni me be na lo ganjiro agbazame mi wa zo si apako yo mi na tun o ta dagbe na tinu mi na zo si apako bo mi na tun o jiro lile mi ton le kigene wiwa bo we kwi mi kan zan bo dagbe na tinu mi 115 mi me scorpion le obodo asu alobodo asio mi mo lo jiro owi wan na supodo egbe wa supa si potenti do etetu ena do asuto iro ni eblo le ena sito iro ni eblo le nu emi eno na zi ko mesinu me loko mi ton kai scorpion le mi na do mi lo jiro we me ma do asu alo we me ma do asia ani tu ko mo lo jiro wa yin si apako yo konton e ko me ko konton nu yo me mo konton ko e ko wa yin ko mi na le aje di doji tu o mi kala do jiro azo akwesi apako yo ani tu ko mo lo jiro loko de na zombo overnati nu we no jiro ana ha akwegbo alo ana khonu gbo eni okele na inu na do tagbanu yo mo ma akwesi apako overi kunle nu edin yo tí o mi kala tún kumlo jiro la mena organize apako yo nu chi konu me ni gboje ni jiro me ni lu ni jiro me na blow ni blow ena zo me na do awa jije me loko mi ton le kan scorpion le yo me na do mi do azosin apako yo me na blow dede la azosin apako do mi ma yon blow ai na do mi na don mi do kudo tra la we me do galon de badu galon die we me do promotion de ba yo jongi yo ena di blado aformenwe ngwe ni blow dede we kwia kana za 168 mi me sagitele yo mi na do mi me odo aso alu mi me odo asio mi mo loji kondo pode awa jijedi me de si se kon ho ena supodo igbesi anzangbe loko mi to kan sagite bo ma do aso alu bo ma do asia mi na do mi kum lo jiro mi kuna mo mejo mede o me mi na mo le debu o e kuna yin nukon yin ro wan isi apako yo toro di o me ko kuna le so aliton e bo kana do no ro akwesi apako yo ani tun kum lo jiro aito eni jayi boni nukun to eni wado bonu akwesi za gidi o wani depo ni ka yin la mena organize apako yo no e me lede no e ndolo cereal jinu kunsin dudu eni ole yo ewe an du egbebe na badagbe nu ti o mi kana do no azosin apako yo ani tun kum lo jiro azoto yo emora na ulibo na town akalebo ulibo na aligege na lebo kunwe do egbesi ansan gbo no ko ina tinwe we kun akana zan 117 mi me kai capricorn le o mi na do mi poloji mi me odo asu alo mi me odo asio mi mo lo jiro jalousie na supo wi won na supo la supo ati potenti wi won ni o ma do tade we kana lebo yin bo na zo ko mesina wa loko mi to kai capricorn bo ma odo asu alo bo ma odo asia mi na lo mi kum lo jiro mi ni ten kombo di yo mi de pere bo me pere bo ulibo mi de pere ina zo bo me na asu mi alo me na asin mi o mi na pe me won koton we me kai capricorn bolo peche se ejo mi na do ndo akwesi apako yo woni tun lo jiro emi do na blo dede no akwesi zan do de ado akwesi zan gbon yo ewe ana pipon we mama ena ve onwe lopo mi ton le mi kan do mi do la mi na gan isi apako yo uve de bukunde mi yo azo si apako yo mi na do mi kun lo jiro dagbe na tin mi won dagbe na wa komiton nu ko ina tin mi but dagbe na lebo no po ka mi da zo mi ton si apako we kwi mi na zan 19 mi me kan 50 le o mi na do mi do mi ni ten kombo blo dede bo tuno jiro nu gege na timbo mi do na dio la zo mi ton me ko mi ton gbe don lo po dudu lo po biblo ko bi nu pa su meton kwa la si meton ko enu ati kon me bo kala do nu do jiro ko me ma do asu alo ko me ma do asia ani tuno jiro an pe me de bo me mo koton won iton na je to ji asun lo pa asun lo mi wa akwesi apako yo mi na do nu ko mo lo jiro di diok pe de na de do igbe
do planète yo Jupiter planète mo koton ena konu gonto ko nu dagbe po ba ja honde we aja blonde we anu mo koton na pe buna biblioto la mena no gan isi apa ko de so akra ro ganji do agbazame tu o mi kla do ko me verso ko mo jiro no ya le bona blood asosin apa ko yo nu mo koton le ala pe buna biblioto we me ro promotion ba yo e ko so lili menu yo amo ani tunojo wo ve pe de kana de menu tantan we kunya kanazan we kun nu konto e anazan mi me in we vile mi na do mi kumlo jiro mi ne tuno jiro loko mi ton le o ne mi na blobo dagbena ti mi la sumi tan ko mi ko tete alo asimi tan ko mi ko tete yan ko jo ko dido ni supo ti o mi na do mi do mi me ma do aso alu mi me ma do asia mi na tu kumlo jiro o ve pe de na ti mi la pa ni o pe loko mi ton e ka lo poisson yin ele o mi na do mi do jiro a question apa ko ere suo mi na tuno jiro dagbena ti mi mo nu ko na ti mi la question apa ko ti o mi kan tuno na me na no gan si apa ko e ton mi na do mi do jiro no na do tagba mi pe de o e we na yin gbigboje e vesu numero asma alusunisi to mini blu dedero egbesi azangbe azosi apako yo mini tukumolo jiro meja be akwedo ndewu me meja be meja wa ndebu da zo mi to si apako yo mini blu dede boka to roju mi la joko mesindo loko mesina zombo nu emi mi la don gbe mi to alu mi la don azo gbe mi to alu kan mi to mi na yin do to ba kana yin mu na fe onumi we kwe mi na zan wa ko nu ko aizengo ewe mi na zan boda gbe na ti nu mi dame urabita ndogolo koloko mi mlado semaine gbeton na yin semaine dagbenu mi mebi era tienmi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt.